Selamat pagi, setelah sebulan lamanya saya belajar bahasa Mandarin, akhirnya lancar juga. Walaupun sulit tetap saya pelajari demi bisa menguasai bahasa Mandarin. Terima kasih juga kepada pemilik buku ini mengizinkan saya meminma sehingga saya bisa berbahasa Mandarin seperti saat ini. Ini adalah hasil latihan saya, silahkan disimak. Rahayu Pingsiu. Pokoknya Rahayu Pingsiu Ton Sukseme. 我们今生有缘在路上，只要我们彼此永不忘。朋友啊，让我们一起牢牢铭记啊，别在乎那一些又何妨。